बैतुल कुर्रा बाग काजी में 7 अक्टूबर 2023 को मुज़ाहिरे क़िरत ज़ेर सरपरस्ती क़ारी शम्सुल हुदा रहमानी हुआ। मुख्तलिफ उम्र के क़ुर्राए कराम ने मुज़ाहिरे क़िरत में हिस्सा लिया। निज़ामत सलमान सिद्दीकी नदवी ने की। कुर्रा में से कुछ ने नातिया अशार भी पेश किए। क़ुर्राए कराम को एज़ाज़ो इकराम से भी नवाजा गया। प्रोग्राम बाद इशा शुरू होकर शब 1 बजे मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी की दुआ पर तमाम हुआ। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب إذ نادى وهو مكذوب لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين
بسم الله الرحمن الرحيم ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم
عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله رب العالمين। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।